बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशार के साथ शुरू करूँगा। आप फरमाते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। तेरी ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात ना कर आलिम रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फिगां और भी हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़ना और भी हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे नौजवान आर्मी में जाना पसंद करते हैं और आर्मी में भी एज ए ऑफ़िसर फ़ोर्सेस को ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अक्सर नौजवान जब ISSB के लिए जाते हैं, तो इस पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप ISSB जाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो लेकिन अक्सर नौजवान जब वहाँ से नॉट रिकमेंड होके आते हैं तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें तो हर सूरत आर्मी में जाना था। फिर इसमें मसला ये भी है कि इसके चांस सिर्फ 2 होते हैं। ISSB में आप सिर्फ 2 मरतबा जा सकते हैं। अगर 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो गए तो फिर आपके पास थर्ड चांस नहीं होता। तो इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। तो आज की वीडियो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ। देखिए, नॉर्मली थोड़ा बहुत गम तो सबको होता है या परेशानी होती है कि आपकी एक ख्वाहिश थी और आप नहीं जा सके, तो लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बाद अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा फ़ील कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा मायूसी की हालत में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपने सोचा था कि हम आर्मी में जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम करना चाहें जो आपके बस में ना हो और उसमें चांसेस भी लिमिटेड हों, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 100% यही काम करना है। बल्कि आपको एक अल्टरनेट प्लान भी आपके माइंड में होना चाहिए और आपको यही सोचना चाहिए कि मैं ये ट्राई करूँगा और मेरी पूरी कोशिश भी होगी कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन अगर ना हो सका तो फिर मेरे बस में तो नहीं। तो इसी तरह ISSB या आर्मी में जो ऑफ़िसर बनने वाला काम है, इसमें भी ये सबसे बड़ा मसला है कि आपके अपने हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करके जो कमी कोताही है उसको पूरा करें और दोबारा से इस काम को कर लें, क्योंकि इसमें चांस जो हैं वो 2 लिमिटेड चांस हैं। एक दफ़ा वो चांस ख़त्म हो गए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटी हो, जैसे इवन CSS है तो उसके भी 3 अटैम्प्ट्स हैं। तो आप अगर CSS करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर करें, लेकिन आपके पास लाइफ में अल्टरनेट प्लान्स भी होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं इसमें आप सक्सेसफुल हों और फिर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लिमिटेड होने की वजह से आपकी लाइफ में बाद में परेशानी ना बने अगर आप खुदा न खास्ता इसमें कामयाब ना हो सके। फिर दूसरी बात यह है कि हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि कुछ मामलात तकदीरी होते हैं और तकदीर की बाज़ इक़साम ऐसी हैं जो तब्दील नहीं होती। अल्लाह ताला ने आपके लिए जो कुछ लिख दिया है तकदीर की सूरत में, उस पर ईमान रखना आप पर लाजिम है और आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ें जो आपकी तकदीर में नहीं हैं वो इवन मेहनत के बावजूद भी आपको नहीं मिल सकती। अब वो चीज़ जिसके लिए आप तकदीर के बावजूद आप उम्मीद रखते हैं कि शायद मैं मेहनत करूं तो ये चीज़ मेरी तकदीर में होगी, तो आप मेहनत करते जाएं तो वो तो समझ आता है। जैसे एक मिसाल है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो एक दफ़ा नाकामी होगी, दूसरी दफ़ा नाकामी होगी, आप मेहनत करते जाएं तो इंशाअल्लाह आखिरकार उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेहनत के बावजूद आप दोबारा मेहनत कर ही नहीं सकते। जैसे इस मामले में आपके पास चूँकि चांसेस ही 2 हैं तो तीसरे चांस के लिए आप मेहनत ही नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे तकदीर का फैक्टर ज़्यादा गालिब है, आपकी मेहनत की निस्बत इसमें तकदीर वाला फैक्टर ज़्यादा गालिब कि अब अगर आपने 2 चांस अपने पूरे कर दिए हैं तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब बजाय इसके कि आप उसी पे पछताते रहें और बार बार उसी चीज़ को सोचते रहें और इस तरह से अपनी लाइफ को आप मुतासिर करें और अपने कीमती वक्त को ज़ाया करें, तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आएँ और उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब चंद चीज़ें मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने रखूँगा कि अगर आप ISSB में नॉट रिकमेंड होते भी हैं तो आप आगे क्या कर सकते हैं, या माजी में वो लोग जो ISSB में नॉट रिकमेंड हुए इसके बावजूद वो अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हुए। तो आपको भी ये चीज़ सोच के मोटिवेशन लेनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एक चांस तो ये है कि एक ISSB में एक थर्ड चांस भी होता है प्रोफेशनल डिग्रीज़ के बाद।
ایون اگر کسی نے انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ اپنے 2 چانسز اویل کر دیے ہیں تو بعد میں شارٹ سروسز کمیشن کے لیے، جیسے اگر آپ آگے ماسٹرز کر لیتے ہیں جیسے سائیکالوجی میں یا انجینئرنگ میں یا میڈیکل سائنسز میں، تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی سبجیکٹس ہیں، تو آپ اس کے بعد ایک تھرڈ چانس کے لیے بھی آپ ISSB جا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے اپنی لائف میں ایک دفعہ ایک چیز کو چیک کر دیا، اگر آپ پہلے 2 چانسز میں ریکمینڈ نہیں ہو سکے تو ہو سکتا ہے کہ تھرڈ چانس میں بھی آپ ریکمینڈ نہ ہو سکیں۔ تو آپ اس پہ کام تو کر سکتے ہیں، آپ ڈگری ضرور کریں، یا آپ آگے اس کے بعد جو آپ کو چانس تیسرا ملے اس کو بھی اویئر ضرور کریں، لیکن آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جو بھی پروفیشنل ڈگری کروں گا اس کی بیس میں اپنی لائف میں آگے کام کروں گا۔ اس کے علاوہ پھر بہت ساری سیکیورٹی فورسز ہیں جس میں آپ آگے، اگر آپ کو سیکیورٹی فورسز میں ہی جانے کا شوق ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، آپ پولیس میں جا سکتے ہیں، آپ FIA میں جا سکتے ہیں، آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز میں جا سکتے ہیں، آپ پاکستان رینجرز میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح فزیکل اور ملٹری نوعیت کی ٹریننگز لینے کا شوق ہے یا سیکیورٹی فورسز میں ہی جانے کا شوق ہے تو آپ مزید بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کافی اقسام کی اور بھی سیکیورٹی فورسز موجود ہیں جہاں آپ ایز اے آفیسر جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی لائف میں کچھ ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ لوگ ISSB میں ناٹ ریکمینڈ ہونے کے باوجود ایک بہت اچھی لائف گزارتے ہیں، روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، اور اس امید پہ کہ اگر کل کو دین و ملت کو، ملک و قوم کو ان کی ضرورت پڑی تو وہ اپنے آپ کو پاک آرمی کے حوالے کریں گے، اور اس طریقے سے وہ ضرورت پڑنے پہ پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، آپ ایکسرسائزز کرتے رہیں، روزانہ جاگنگ کرتے رہیں، تاکہ اگر ملک کو ضرورت پڑے تو آپ ملک کے کام آ سکیں۔ تو ایون اگر اس نیت پہ آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں کہ اگر کل کو جہاد کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ میدان جہاد میں نکلیں گے تو اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ISSB سے ناٹ ریکمینڈ ہونے کے بعد اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور پھر وہ PhD تک پہنچے۔ میں ایسے کچھ ٹیچرز کو جانتا ہوں جو اپنی لائف سے ابھی زیادہ خوش ہیں کہ اگر بقول ان کے اگر وہ آرمی میں چلے جاتے تو شاید وہ اپنی PhD کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے، تو اب وہ ایز اے PhD ڈاکٹر یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی اگزامپل ہے کہ آپ اپنی لائف میں اگر آپ آرمی میں نہیں جا سکے تو اور بہت کچھ ہے آپ کی لائف میں۔ پھر آپ اس کے بعد اپنی اگر تعلیم جاری رکھیں تو آپ محنت کر کے CSS کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آرمی میں ناٹ ریکمینڈ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی محنت کو جاری رکھا اور CSS کا ایگزام پاس کیا، اور وہ اب اچھے طریقے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بعد میں اپنا بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس میں بھی انہیں کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ تو چند ایک ایگزامپلس تھیں۔ آپ کی لائف میں آگے بہت کچھ ہے، آگے آپ اپنی لائف میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ آگے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، بہت ساری اقسام کی جابز ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ صرف آپ کو اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو آگے کرنا کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر چند دن کے باوجود اگر آپ کو بہت زیادہ بری فیلنگز آ رہی ہیں، بہت زیادہ مایوسی ہو رہی ہے، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو لازمی طور پہ سائیکو تھیراپی کی طرف آنا چاہیے، تاکہ آپ کا قیمتی وقت جو کہ چند ماہ یا چند سال بھی ہو سکتے ہیں اس طریقے سے ویسٹ نہ ہو جائے۔ تو آپ سائیکو تھیراپی کسی اور سائیکالوجسٹ سے بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔